السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصباحكم سعيد. نتمنى على الله يكون كل شيء بخير وعلى خير. نشوفوا اكزرسيس دو سويت بالنسبة لباك 1 و باك 2. الوغ شنو غنشوفوا في هاد لي زيكزرسيس دو سويت؟ غنشوفوا لي ليميت. Alors pour cela, on va voir donc calculer les limites des suites UN dans les cas suivants. Donc عندنا هاد التمارين هادو. عندنا l'exercice الأول هو UN égale à 2 fois n à la puissance 3 moins 3n au carré plus 4n plus 7. On calcule la limite d'Iradi. Deuxième exercice, il y a UN égale à 1 moins 2n sur 3n plus 4. Troisième exercice, on a UN égale à 3n plus 4 sur n au cube moins 2n au carré moins n plus 3. Et le dernier exercice, on a moins n au cube plus 4n au carré sur 3n au carré moins 5n. Donc on va faire la correction de l'exercice numéro 1. Alors on a calculé les limites de l'UN. UN égale 2n au cube moins 3n au carré plus 4n plus 7. Donc on va faire limite de l'UN. عطاتنا هي limite ديال 2n au cube moins 3n au carré plus 4n plus 7. هنايا on va calculer les limites quand n tend vers plus l'infini. Donc هنا ما كنكتبوش n tend vers plus l'infini حيت n ما كتمشي الا tend vers الا plus l'infini vers plus l'infini. Donc بلا ما نكتبوها ماشي بحال لي فونكسيون. دونك غنكتبو هنايا غتعطينا هي plus l'infini، هنايا moins l'infini plus l'infini. دونك غتعطينا فورم انديتيرميني هنايا. دونك باش نحيدو الفورم انديتيرميني شنو كنديرو؟ On va factoriser par le terme le plus fort. Le terme le plus fort est n à la puissance 3. Donc je veux faire n à la puissance 3 facteur de n moins 3n moins 3 sur n plus 4 sur 1 à n au carré plus 7 sur n à la puissance 3. Donc هادشي كامل كيعطينا دونك quand n tend vers plus l'infini هادي غتعطينا 0، هادي غتعطينا 0، هادي غتعطينا 0. n sur 4 sur n à la puissance 4 sur plus l'infini غتعطينا هي 0. دونك هادي 0 وهادي 0. دونك شنو غتبقى لنا؟ غتبقى لنا 2 plus 0 plus 0 هي 2. Et 2 fois plus l'infini غتعطينا هي plus l'infini. Donc هنايا عطاتنا plus l'infini. Et quand ملي كنديرو ليميت ديال UN تعطينا plus l'infini كنقولو la suite est divergente. نشوفو deuxième exercice. عندنا هنايا UN égale à 1 moins 2n sur 3n plus 4. نديرو ليميت ديال UN غتعطينا هي ليميت ديال 1 moins 2n sur 3n plus 4. Donc quand n tend vers le signe bien sûr قلنا بلا ما نكتبوها. فوق غتعطينا 1 moins 2 fois moins l'infini غتعطينا هي moins l'infini. Donc الفوق غتعطينا moins l'infini والتحت غتعطينا 3 fois plus l'infini هي plus l'infini plus l'infini plus 4 غتعطينا هي plus l'infini. Donc moins l'infini sur plus sur moins l'infini sur plus l'infini غتعطينا forme indéterminée. Donc باش نحيدو هاد الفورم انديتيرميني كنمشيو كنفاكتوريزي بار لو تيرم لو بلي فور. لو تيرم لو بلي فور اللي عندي الفوق هو 2n. Donc غندير ليميت. Alors je peux factoriser par n. Limite ديال n facteur de 1 sur n moins 2 sur n facteur de. Alors le test, je peux factoriser par n. غتبقى هي 3
plus 4 sur n. Alors, tout ça, je peux simplifier par n. Alors, غتعطينا هي limite ديال 1 sur n moins 2 sur 3 plus 4 sur n. Donc, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. 1 c'est plus l'infini, هي 0. Moins 2, donc c'est الفوق غتعطينا moins 2. التحت غتعطينا على 3 plus 4 sur plus l'infini. هذه 4 sur plus l'infini كتعطينا 0. 0 plus 3 كتعطينا هي 3. دونك عندنا هنايا ليميت ديال هاد لا سويت عطاتنا ان ريال. دونك كنقولوا لا سويت اي كونفيرجونت. نكملوا التمارين ديالنا او التمارين ديالنا. التمارين اللي تابعوا راه عندنا يو ان ايكال 3 ان بلس 4 sur n au cube moins 2 n au carré plus n plus 3. غنديروا ليميت. alors ليميت ديال يو ان كتعطينا هي ليميت ديال هاد ليكسبرسيون اللي عندنا هي 3 n plus 4 sur n au cube moins 2 n au carré plus n plus 3. راه هنا عطاتنا 3 fois plus l'infini غتعطينا هي plus l'infini plus l'infini plus 4 غتعطينا هي plus l'infini. الفوق غتعطينا plus l'infini. Alors هنايا moins n au cube quand on vers plus l'infini غتعطينا plus l'infini plus l'infini moins 2 fois n n tend vers plus l'infini n au carré n tend vers plus l'infini غتعطينا plus l'infini. دونك تحت راه ديجا عندنا فورم انديتيرميني. دونك بلا ما نكملو نكتبو هنايا فورم انديتيرميني. باش نحيدو الفورم انديتيرميني الفوق on peut factoriser par le terme le plus fort. نكتبو limite. alors je peux factoriser par n فوق plus 4 sur n sur alors le تحت par n au cube. alors n au cube facteur de 1 moins 2 sur n plus 1 sur n au carré. donc ملي كنسامبليفي bien sûr sur 3. alors حيت هنا إلا ضربنا هذا في هذا غتعطينا هي 3 وإلا ضربنا هذا في هذا غتعطينا هي n وإلا ضربنا هذا في هذا غتعطينا هي moins 2 n au carré وهذه وإلا ضربنا هذه في هذه غتعطينا هي n au cube. donc je peux simplifier. هنايا غتبقى هنا ما يبقى والو. هنا غتبقى 2. هنا غتبقى 2. فينالمون غيكون عندنا ليكزرسيس هو الليميت ديال alors الفوق غتبقى 3 plus 4 sur n sur alors التحت n au carré facteur de 1 moins 2 sur n plus 1 sur n au carré plus 3 sur n au cube. alors الفوق غتعطينا هي 0. هذه 3 plus 0 4 sur plus l'infini غتعطينا هي 4 sur plus l'infini غتعطينا 0 و 3 plus 0 غتعطينا الفوق 3. لتحت نشوفوا هادشي نخليو هادي. دونك هادي غتعطينا هي 0 هادي 0 وهادي 0 و 1 plus 0 غتعطينا هي 0 و 0 لا 1 moins 0 غتعطينا هي 1 و plus l'infini fois 1 غتعطينا هي plus l'infini و 3 sur plus l'infini alors غتعطينا sur plus l'infini هنا غتعطينا هي 0. دونك هذه غتعطينا هي 0. donc نقولوا la suite est convergente puisque limite ديال un égale à un réel اللي هو
هنايا زيرو. نشوفو التمرين اللي تابعو. راه عندنا هنايا نكتبو ليميت، راه بحال اللي كنا كنديرو. دونك ليميت ديال يو ان راه تيقال ليميت ديال هادشي كامل اللي هو موان ان او كوب بلوس 4 ان او كاري sur 3 n au carré moins 5n راه كون ان تنفير بلوس لانفيني. انا غنشوفو رومبلاسي هنايا. دونك غتعطينا هادي موان لانفيني وغتعطينا بلوس لانفيني. ديجا الفوق كاين عندنا فورم انديتيرميني والتحت كذلك. دونك هنا غنديرو فورم انديتيرميني بلا ما نكملو. Alors qu'est-ce que nous allons faire pour continuer cet exercice ou bien terminer cet exercice? شنو غنديرو؟ Alors je peux factoriser par le terme le plus fort اللي هو الفوق عندنا هو n au cube بقاتنا هي moins 1 plus 4 sur n sur. Alors هنايا par le terme le plus fort هي n au carré بقات لي هي 3 moins 5 sur n. Voilà. راه هنا je peux simplifier par هنايا 2. هنايا غتبقى لنا غير n، هنا متبقى والو. راه شنو غيبقى لنا؟ غتبقى لنا هي ليميت ديال n فوا نكتبو بهاد الطريقة هادي راه moins 1 plus 4 sur n sur 3 moins 5 sur n. Alors je peux أنا هنا اش تعطينا quand n tend vers plus limite. Je vais commencer par cette expression هدا. Alors هنايا غتعطينا moins 1 plus 4 sur plus l'infini غتعطينا هي 0. دونك الفوق غتعطينا هي moins 1. alors كاين هنايا غتبقى لنا هنا الفوق هنا moins 1 sur 3. alors moins 5 sur plus l'infini غتعطينا هي 0 غتبقى لنا 3. donc moins 1 sur moins 3 donc هي moins 1 tiers et moins 1 tiers fois plus l'infini غتعطينا هي moins l'infini. وغادي نكونو كملنا التمرين ديالنا. غنترقبوا ان شاء الله في فيديوهات مقبله. غنشوفوا دائما لي ليميت، غنشوفوا تمارين اخرى من نوع اخر. نشوفوا كيفاش كنشوفوا نلقاو نشوفوا دوطر اكزرسيس مختلفين على هادو. الى ذلك من حين دمتم اوفياء، لا تنسوا الاشتراك والاعجاب، والسلام عليكم ورحمه الله.